What's inside? Oh, what's that? Eraser. Asa man ako. This one is scissor, Melody. Napalain. Katong kurumi nga eraser nga murag lipstick. My God, na ay lamok. Melody put Glue na ti. Glue ni isa this one. Glue, di ba mag-art man mo? Diya ka na kay murag lipstick nga. Hindi ko ka ma-open. Open na sa ne. Open na sa ne. What will you say? Thank you. Open na sa ne. Hindi, magka-happy. Iuli na lang na. Open na sa. Open na sa. Open na. Di ba? Open na. Open na. I heart you. I love you. I love you. Hey, I love you. Awa. Uy. Sana all. Sakto ra lagi nga gipalit ang sudlay aron ka mauna manudlay kay susli kay ba mag-arig-arig dani jang buhok. Na nagana visitor. Tikate. Agnaw mo man lagi happy. Open sa. Di na. Open. What will you say? Me. Thank you, Daddy. Thank you, Mommy. Agfan, sabi. Ikwan sa agfan, og ni working ba? Relo, work. Fan ba? Pakit as daddy, og ni working ba? Need charge pa na. Pero na hindi pa. Arang pangarti na si Mong Daga. Alawa. Nanodlay na kuno si Janja sa ginaghintan. Alisat ni. Ni Ese. Bas nabalit eh. Dapat karing murag na ikom mo sa back. Mura man gulong sa ikom. Dali. Muna sa back. Lagi. Kaya mura man nagmoy mo kom sa imong hair. Nga na good gihapon. Ano good gihapon ka magsugod anak. Ja nga na nimo. So ortiho na sa madam. Pero plaster imong hair. Pwede gud pug din na nimo ikom basta kay agkad to sa moy sa likod. Okay? Pwede uy. Di anak rabi ako rabi. Dali. Ba, dami kayo. Luggage pencil case. Yeah, you try it. Try to form it into a luggage. Ipaligid. Aw, di ay. Melody. A melody, my friend. Ipot na dito. Sige ba, another one. What's that? Pencil case. Brush. Asa ba pakita ko? Brush mo kita. Hair brush. Tarong nagpakita. Kaya itong videohan. Brush. Aglikod. Kaya ko ano. Oh, hi. Dili, pwede ka na ma-morning ka? Pwede rin ni kabi eh? Dili sa headband mo. Diba? Melody has light. Pwede to ibitay si mong bag. Ano? Kana pencil na.
Pencil. Pencil. Inay, 1 billion. What a minute. What's this? Kail ko ni bag ni. Yeah, it's the melody bag. So cute. Dali na. Faster. Bag, melody. Wait a minute. Tumbler. Open the tumbler to be broken. Kaya pong ate agwatsan. Gisok-sok laman. What time na ate? Agad, oh. How about the water? Gigamit na po din sa tumbler. Di na naman pakitas daddy how to drink using your tumbler. Dili na. Your water tumbler. Open. Cho, bilis ate. Uy, sana all.